We are from the Christian School, Class 10. My name is Firdaus Bano. My name is Zainab Tanveer. We have created this model on carbon purification. My name is Nashin Khatun. My name is Tasneem Fatima. We have created this model on carbon purification. As you can see, we have placed a smoke absorber here, which will trap all the smoke coming from cars and factories. Then the smoke absorber will transfer all the smoke to this carbon purifier. This carbon purifier has two carbon filters. These are the carbon filters. These carbon filters trap all the carbon molecules. As you can see, we have the carbon molecules, and then the fresh air is emitted from this air filter plate, and from this carbon we can make activated charcoal. Thank you. We are representing our air pollution detection model. We are from the Christian School. I am Mantasha. I am Zanab. And I am Shafaq Ragib, Class 10. So basically this model detects the smoke around us and can fly over the different areas from the drone. So we are showing how it works. You can see the smoke around us. Now we will work on it. Okay. So let me show you how it works. So basically this is a smoke sensor. It detects the smoke coming from there and sends a signal to this buzzer. This buzzer sounds an alarm and alerts the people that the nearby surrounding is polluted. We have mounted it on a drone, making it far easy to use. It can fly over the different areas where we cannot reach. We can sit here and we can know where the pollution is occurring. Basically it allows it to fly over areas and detect the pollution. The main purpose is to make this project that Delhi had been reported as the most polluted city, as you know, and that Kolkata had been fifth. So we can use it in future year for a better air quality for our next generations. And air pollution automatically reduces the lifespan of us. That's why we want to use this idea in future years and for healthy environment. It causes many diseases like neurological disorders, heart diseases, lung cancer, respiratory issues, etc. Thank you very much for your time. Thank you so much. Thank you. No. Be good. হ্যালো। আমার নাম স্বর্ণাভ দে, আমি দশম শ্রেণীর ছাত্র। আমি আমি প্রামাণিক, আমি নবম শ্রেণীর ছাত্র। আমার নাম জয়দীপ হালদার, আমি ক্লাস 8 এর ছাত্র। আমি সামাজিক বিজ্ঞানে। তো এখানে আমাদের এটা ফার্স্ট মডেল। এই মডেলে আমরা খুব সহজ উপায়ে বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করেছি। আমরা 3টে গ্লাস নিয়েছি। এই 3টে গ্লাসের মধ্যে আমরা নুন জল নিয়েছি বা সোডিয়াম ক্লোরাইডের জলীয় দ্রব্য। এই নুন জল নেওয়ার পরে আমরা একটা করে পর জিঙ্ক কপার মানে একটা করে 10টা, একটা করে তামার পাত পরপর নিয়েছি। নেওয়ার পর এই পুরো সিস্টেমটাকে আমরা একটা তার দিয়ে বা ওয়্যার দিয়ে কানেক্ট করে নিয়েছি। এবারে আমি যখন দেখাবো এখানে হালকা করে হলেও দেখতে পাচ্ছেন একটা লাইট জ্বলছে, দেখতে পাচ্ছেন? তো এই লাইটটা জ্বলার কারণ হচ্ছে এদের মধ্যে বিক্রিয়া হচ্ছে। এই জিঙ্ক আর কপার যদি এখানে দেখা যায়, এখানে জিঙ্ক আর কপার পরোক্ষভাবে এবং জিঙ্ক প্রত্যক্ষভাবে ক্যাথোড আর অ্যানোডে অংশগ্রহণ করে জারণ বিজারণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কতগুলো ইলেকট্রন উৎপন্ন করছে। সেই ইলেকট্রন গুলো এই তার দ্বারা ফ্লো করছে। ফ্লো করে আলটিমেটলি যখন এখানে আসছে দেখা যাচ্ছে একটা লাইট বাল্বকে জ্বলতে সাহায্য করছে। আর এখানে আমরা যে জলটা নিয়েছি প্লেন ওয়াটার, সেই জলটা শুধুমাত্র আমরা যেটা খাই, কোনো ল্যাবরেটরি বা গবেষণাগারে ব্যবহার করা জল। তো এর দ্বারা আমরা খুব সহজ পদ্ধতিতে, ঘরোয়া পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারবো। এইটা আচ্ছা, এইটা হচ্ছে বেদানার রস, কিন্তু এটা খাওয়ার জন্য নয়। তো আমি এটা এর মধ্যে দেবো, দেখি কি হয়। দুধ হয়ে গেছে, কিন্তু এটাও খাওয়ার জন্য নয়, এটাও খাওয়ার জন্য নয়। এবার এর মধ্যে দেবো, দেখি কি হয়। এটা হচ্ছে ওয়াইন।
বা বিয়ার, কিন্তু খাওয়ার জন্য নয়। এটাও খাওয়ার জন্য নয়। যা, এটা তো ছাড়া হলো না, কি অবস্থা কি? এটার কারণ হচ্ছে এটার তিনটার মধ্যেই রাসায়নিক কতগুলো জিনিস আমরা ব্যবহার করেছিলাম। তো প্রথমটার মধ্যে আমরা ব্যবহার করেছিলাম সোডিয়াম কার্বনেট। সেই সোডিয়াম কার্বনেট জলীয় দ্রবণে একটা ক্ষারীয় দ্রবণ তৈরি করে। সেই ক্ষারীয় দ্রবণের মধ্যে আমরা ব্যবহার করেছিলাম একটা ফেনফথেলিন নামক একটা নির্দেশক। সেই নির্দেশক ব্যবহার করলে ক্ষারীয় দ্রবণে লালচে বেগুনি বর্ণ আসে, যার কারণে এখানে একটা বেদানা রসের মতো কালার এসেছে। এরপর আমরা এই বিকারে আগে থেকে বেরিয়াম ক্লোরাইড নামক একটা দ্রবণ নিয়ে রেখেছিলাম। এই বেরিয়াম ক্লোরাইডের সাথে যখন সোডিয়াম কার্বনেট বিক্রিয়া করছে, বিক্রিয়া করে তৈরি করছে বেরিয়াম কার্বনেট। এই বেরিয়াম কার্বনেট সাদা অধক্ষেপ তৈরি করে, যার কারণে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা দুধের মতো কালার। এরপর এখানে আমরা আগে থেকে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড রেখেছি বা HCl। সেই হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সাথে যখন এই বেরিয়াম কার্বনেট বিক্রিয়া করছে, কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি করছে। আপনারা যদি এই চার্টটা ফলো করেন, এই বেরিয়াম কার্বনেটের সাথে যখন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড বিক্রিয়া করছে, বিক্রিয়া করে তৈরি করছে বেরিয়াম ক্লোরাইড আর কার্বন ডাই অক্সাইড। আমরা যখন কোনো কোল্ড ড্রিঙ্কসের জলের বোতল বা কোল্ড ড্রিঙ্কসের বোতল খোলা হয়, মাঝে মাঝে বুদবুদ দেখতে পাই। সেটা হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইডকে খুব জোর করে চেপে বোতলের মধ্যে আটকে রাখা হয়, যার কারণে ওই একটা বুদবুদ আমরা দেখতে পাই। এখানে আমরা যে বুদবুদ দেখতে পেলাম সেটাও কার্বন ডাই অক্সাইডের উপস্থিতি থাকার জন্য। কার্বন ডাই অক্সাইড এখানে বর্তমান আছে বলে আমরা এখানে একটা বুদবুদের সৃষ্টি করতে পেরেছি। এর মাধ্যমে আমরা খুব সহজেই বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে একটা মজার খেলা উপস্থাপন করেছি। ধন্যবাদ। नाम बताइए। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम अर्पित है, मैं काशीपुर श्री सनातन धर्म विद्यालय में पढ़ता हूँ। मेरा नाम आर्य प्रकाश यादव है, मैं 10वीं कक्षा का एक छात्र हूँ। अच्छा, सर हम लोग का आपका प्रोजेक्ट बताइए। सर हमारे इस प्रोजेक्ट का नाम है द सेल बोर्ड। हम सर ये बताना चाहते हैं सेल बोर्ड में कि जैसे हमारा सेल बोर्ड पुराने समय में सर इस सेल बोर्ड का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल होता था। जैसे कि किसी भी व्यापार में, किसी भी कार्य को, किसी भी सामान को इस देश से उस देश अगर लेके जाना है कहीं भी, तो हम लोग सेल बोर्ड का बहुत अच्छे तरीके से उपयोग करते थे सर। तो हम लोग का जो सेल बोर्ड है, हम लोग का सेल बोर्ड ये तो हम सबको पता है सर कि अगर इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में हवा चलता है तो हमारा बोर्ड सीधा जाए, और इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जाता है तो हमारा बोर्ड पीछे जाए। हमारा क्वेश्चन सर यहाँ पे ये होता है कि अगर हम लोग वायु को इस दिशा से या तो इस दिशा से देते हैं और हमको बोर्ड को सीधा लेके जाना है, तो वो कैसे हो पाएगा? तो सर पुराने समय में ऐसा नहीं हो पाता था, हमारे बोट को रोक दिया जाता था। अगर हम बोट को नहीं रोकते हैं तो बोट कहीं दूर जाके खो जाता था, या फिर वो बहुत तेज हवा चलने के कारण डूब जाता था। तो सर अभी पहले इसका कोई सॉल्यूशन नहीं था। पहले हम हर एक बोट में इस तरीके का स्ट्रक्चर नहीं लगाया जाता था। अभी के हर एक बोट में लगाया जाता है, जिसको हम लोग किल कहते हैं। किल का कुछ फंक्शन है सर, आपको ये समझाएगा। किल का स्ट्रक्चर लेमिनर स्ट्रक्चर होता है, जिसमें वाटर या कोई भी फ्लूइड का अगर उसका दिशा में फ्लो होता है तो वहाँ पर प्रत्येक बिंदु पर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी का योग स्थिर होता है, जिसके कारण दूसरी दिशा से फोर्स लगता है और आगे जाता है। यही चीज़ सेम पाल का साथ भी होता है। उसमें भी अगर सामने की ओर से हवा आता है तो उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी का योग स्थिर हो जाता है, जिससे दूसरी दिशा से फोर्स लगता है और बोट आगे की ओर बढ़ता है। पहले आप ये देखिए, जैसे कि सर हम लोग मान लेते हैं हम लोग का किल है और इसको हम लोग पानी में डालें, ओके, तो हम लोग का ये जो है हाथ है इसको आप बोट मान लीजिए, ओके। तो हम लोग का वाटर इसको यहाँ से प्रेशर दे रहा है और हम लोग का जो ये पाल है, ये पाल इसको यहाँ से प्रेशर दे रहा है। तो इस दोनों में धक्का मुक्की हो रहा है सर, तो ये बोट कहाँ रहेगा? स्थित रहेगा एक जगह पे। अगर हम लोग इसको 60 डिग्री में घुरा देते हैं तो ये बोट क्या हुआ सर, ये थोड़ा सा ऐसा हो गया। तो इसको अनुपात करके जितना डिग्री में हवा चल रहा है सर, उसको हम लोग ज्ञात करके उतना में सेट करना पड़ता है पाल को। हम लोग इसको 60 डिग्री में सेट किया सर। अब इंसान को बोलने से या करने से तो विश्वास होता नहीं, तो हम लोग दिखाएंगे सर, आपको करके दिखाएंगे ऐसा सच में होता है या नहीं। इसके लिए सर हम लोग छोटा सा मॉडल बनाया है। माल को ठीक से सेट कर। আমি অনুরোধ করছি আমার সাথে
सर हम लोग का बोट आगे गया है। हाँ। अगर यही चीज अगर हम लोग नीचे में ये किल नहीं लगाए होते हाँ। तो ये बोट आगे की तरफ नहीं, ये बोट उस तरफ जाता। सर पुराने समय में किल नहीं लगाया जाता था, अभी हर एक बोट में 4 प्रकार का होता है किल, वो लगाया जाता है सर अलग अलग। अभी हम लोग का टेक्नोलॉजी बहुत विकसित हो गया है, तो इस बोट का भी सिर्फ क्या बोलते हैं एडवेंचर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, अगर हवा उल्टा दिशा से आता है तो इसका भी लगभग लेमिनर स्ट्रक्चर है, तो इसमें भी वही होगा, बर्नौली का थ्योरम इसमें भी लगेगा। तो बोट पीछे जाना चाहिए, दिखाते हैं आपको यहाँ, आस्ते आस्ते देखिए पीछे जाएगा, बोट पीछे जा रहा है, हवा इधर लग रहा है फिर बोट पीछे जाएगा, क्योंकि बर्नौली पंखा तो इसी पे लगा हुआ है, पंखा तो अलग जगह पे होना चाहिए। फिर आपको घुमा के भी दिखाते हैं। अगर पहले ये हो गया, हाँ। पीछे जा रहा है, अगर पंखा इसी पर लगा हुआ है फिर इसको इस तरह घुमा देते हैं। ऐसे में तो हटा के भी या लगा के फिर भी आगे ही जाना चाहिए। हाँ, हाँ। बोट आगे ही जाएगा, इधर टकरा रहा है, बोट इसमें टकरा रहा है। बोट आगे ही जा रहा है, तो उससे उतना कोई फर्क नहीं पड़ता है, भले उसको स्पीड स्लो हो जाएगा पर चलेगा। अच्छा, वैसे भी दिखाई देता है, उसी तरह से काम करेगा। इस तरह से बोट को कंट्रोल किया जाता था, और इस बोट को उतना तो नहीं पर एडवेंचर के लिए इसे भी यूज होता है। थैंक यू।